Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ma'am. Dear Mr. Maratul, dear Mr. Sis Maratul Jannah, as a lecturer and student friends, all of whom I am proud of. Here I am as the moderator of this presentation. I will convey the arrangement of the agenda for this presentation. The first one will read by Yusa, and the second on reads the Misbah, and the last one will be read by myself. Next, please Yusa to read the material. Okay, thanks. A definition of analytical exposition. Analytical exposition is one form of argumentation text. English Express define analytical exposition text as follows. Analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. I've translated into Indonesian language is an analytical exposition text is a text of that which describes the author's opinion about the phenomenon that is happening around us. Analytical exposition merupakan salah satu bentuk teks argumentasi. Para ahli bahasa Inggris mendefinisikan teks eksposisi analitis sebagai berikut. Eksposisi analitis adalah teks yang menguraikan gagasan penulis tentang fenomena yang melingkupinya. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah teks eksposisi analitis, teks atau teks yang menggambarkan pendapat penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. The exposition is a text that outlines the ideas surrounding the author of the phenomenon. The social function is to convince the writer that the idea is the important things. Pameran adalah sebuah teks yang menguraikan gagasan pengarang seputar fenomena tersebut. Fungsi sosialnya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa gagasan adalah hal yang penting. Okay, next. B. Purpose of analytical exposition. Communicative purpose of analytical exposition is to convince the readers that the topic present is an important topic to discuss. Your gets attention by providing arguments, your opinions that supports the main idea, your topic. Tujuan komunikatif dari analytical exposition adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan merupakan topik yang penting untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan memberikan argumen atau pendapat yang mendukung ide pokok atau topik. Next, generic structure analytical exposition. Number 1, thesis. Thesis in part, the author introduces ideas about the topic, your subject that will be discussed. Thesis is always in the first paragraph of analytical exposition text. Yang pertama, tesis. Skripsi sebagian penulis memperkenalkan gagasan tentang topik atau pokok pembahasan yang akan dibahas. Tesis selalu berada di paragraf pertama, analytical exposition text. Number 2, argument. In this section, the author presents argument, your opinions that support the main idea of the author. Usually in an analytical exposition text, there are more than 2 arguments. More and more arguments that appear increasingly believe the reader that the topics covered by the authors is a very important topic or need attention. Yang nomor 2, argumen. Pada bagian ini, penulis menyajikan argumen atau pendapat yang mendukung gagasan utama penulis. Biasanya dalam sebuah analytical exposition text, terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang muncul, semakin percaya pembaca bahwa topik yang dibahas oleh penulis adalah topik yang sangat penting atau perlu mendapat perhatian. Number 3,
Reiteration. This section Number 3, reiteration. This section is the concluding part of analytical exposition that is always located at the end of the paragraph. Reiteration contains the rewriting your redeployment of the main ideas contained. In the first paragraph, reiteration is also commonly called the conclusion or conclusion and something drivers. Yang ketiga, pengulangan. Bagian ini merupakan bagian penutup dari analytical exposition text yang selalu terletak di akhir paragraf. Reiteration berisi penulisan ulang atau penempatan kembali ide-ide pokok yang terdapat pada paragraf pertama. Pengulangan juga biasa disebut kesimpulan dan terkadang saran. Okay, thanks. The language feature analytical exposition. Number 1, using a relation process. Number 2, using a set internal. Number 3, using together causally. Number 4, using the simple present tense. D, fitur bahasa eksposisi analitik. 1. Menggunakan proses relasional. Nomor 2, menggunakan internal bersama. 3. Menggunakan bersama-sama secara kasual. 4. Menggunakan simple present tense. Nanti generasi tipatnya ini. Next, characteristic analytical exposition text editor. Number 1, using the simple present tense. Number 2, using relation process. Number 3, usually using the conjunction can lead to a cause relationship. Number 4, using internal conjunction. Number 5, using a causal conjunction. Characteristic analytical exposition text editor. 1. Menggunakan simple present tense. 2. Menggunakan proses relasional. 3. Biasanya penggunaan konjungsi dapat menimbulkan hubungan sebab akibat. 4. Menggunakan konjungsi internal. 5. Menggunakan konjungsi biasa. Okay, thanks. And the last one is example. Smoking is good for use. Before we are going to smoke, it is better to look at the facts. About 50 people die every year in Britain as a direct result of smoking. This is 7 times as many as the inroad accidents. Nearly a quarter of smokers die because of disease caused by smoking. 90% of lung cancers are caused by smoking. If we smoke 5 cigarettes a day, we are 6 times more likely to die of lung cancer than a non-smoker. If we smoke 20 cigarettes a day, the risk is greater. 95% of people who suffer of bronchitis and people who are smoking. Smokers are 2.5 times more likely to die of heart disease than non-smokers. Jadi di sini mencontohkan dari teks definisi aktuali tadi, analytical,
yaitu merokok apakah baik untuk kita? Sebelum kita akan merokok, ada baiknya melihat faktanya. Ribuan lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Ada baiknya melihat faktanya. Ribuan, sekitar 50 orang meninggal setiap tahun di Inggris sebagai akibat langsung dari merokok. Ini 7 kali lebih banyak dari kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Hampir 1/4 perokok meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh merokok. 90% kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. Jadi jika kita merokok 5 batang sehari, kita 6 kali lebih mungkin meninggal karena kanker paru-paru daripada bukan perokok. Jadi kita merokok 20 batang sehari, resikonya lebih besar 95% orang yang menderita bronkitis adalah orang-orang merokok. Perokok 2,5 kali lebih mungkin meninggal karena penyakit jantung daripada non perokok. Jadi dalam teks ini mencontohkan yaitu perokok, akibat dari perokok yaitu lebih dari 90% kanker paru-paru disebabkan oleh merokok. Jadi kita sebagai manusia, sebagai awam, lebih baik tidak merokok daripada merokok. Jadi gitu. Merokok itu menyebabkan, ini contohnya seperti ini. Ada banyak efek sampingnya. Dari 90% orang meninggal dikarenakan orang tersebut merokok, dan 10%-nya itu tidak merokok, akibat tidak merokok. Mungkin tidak merokok di sini yaitu sering kumpul-kumpul dengan merokok, orang perokok. Jadi seperti itu. Oke, thank you Yusa and Misbah for providing an explanation of the material. Hopefully in this presentation will be useful, and then the question and answer session will be continued in the WA group. Thank you from Mr. Maratul Jannah. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.